দেখুন এটা ব্যাক সাইড है এটা ব্যাক সাইড है ये नॉक बंद ना करो तो দেখুন बिल्कुल धरे ना बात কিছু नहीं क्या बात है क्या बात है अरे बाप रे अरे भारी भारी बात नहीं बाहर रे मैं खाली गारंटी नहीं बाहर আজি আমি এই ভিডিও দেখমা নিশ্চিতা হ্যান্ডলুম সম্বলপুরি শাড়ি হোলসেল গুদাম রু কলেকশন দেখুন ফের থরে বহুত সারা কলেকশন স্টক হয়ে যাইছে আসুন নানিকর সঙ্গে ডাইরেক্ট ভেট গাঠামা আউ আজির কলেকশন অফর ডিসকাউন্ট বাবদরে জানমা নানি জুহার নানি কান কলেকশন অফর ডিসকাউন্ট কান আনিছন এই সপ্তাহে কলেকশন তো বিহাগর লাগি ফের হেনতা আসি যাইছে ফের এই দেখুন পুরো কলেকশন ভরে ভরে বাপ রে বাপ গুটা ঘর কে ফুল করে নিছন তারপরে ড্রেস সেট মানে भी আসি যাইছে কম কম রেট রে হাই স্কুল লাগি ଆଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଲାଗି ବି ଡ୍ରେସ୍ ସେଟ୍ ମାନେ ବି ଆସି ଯାଇଛେ ପାଟର କଲେକ୍ସନ ଆସି ଯାଇଛେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ଗୋଦାମ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ सीजन थाई करे भी साड़ी गुटे गुटे साड़ी रे 1500-1000 पूरा कमी जाईछे तो खाली खाली कहबाटा है कि देखबाटा ही मिलवा देखामु हमें अच्छा अच्छा कमी जाईछे साड़ी माने पूरा देखामु हमें कि साड़ी माने सब कमी जाईछे अच्छा हमर प्रीवियस वीडियो माने आपन माने देखुछन सब बोले आपन माने निश्चय जानि पारबे कि केन साड़ी रे केनता रेट कमी गला हां आसुन निशिता को वेलकम करमा निशिता आओ हमर निखिल आओ समस्त को जुहार नमस्कार प्रणाम वेलकम टू बैक न्यू अनदर ब्लॉग्स तो आजिर वीडियो बहुत खास आउ माने इम्पोर्टेंट हवा आपने वीडियो के फर्स्ट नु लास्ट तक देखबे लाइक करबे शेयर करबे आउ चैनल थी जदी नुआ अछन तो सब्सक्राइब करबाटा भी नहीं भूलबे मुई जहां भी वीडियो आनमी सेता नोटिफिकेशन आपन माने सबठन पहला पाई पारबे आसुन आजिर वीडियो के स्टार्ट करमा आउ आज भी हमें निशितांक सेक्शन रू कलेक्शन देखमा आजिर खास कलेक्शन कान रहबा खास कलेक्शन तो सब बेले सब वीक रे हमर खास कलेक्शन आसी जेतिसी लेकिन आज हमें अपन वीडियो देखुन जे जानि पारबे काना खास अछि जे अच्छा अच्छा हां ठीक अछि पहला केना देखबा के मिलबा पहला तो आज हमर जेना नया कलेक्शन आसी जइछे हमर बाप्ता पाटो सेटा हमें देखे दमन बाकी एटा केन किस्मर बाप्ता पाटो है एटा तो पहला तो एटा देखुछन अरे वाह डिजाइन देखुन एटा बाप्ता पाटो है हां एटा बाप्ता पाटो है अरे बाप रे एटा सबे जानुतबे कि बाप्ता पाटो बेला काना है जे हमको तो बेसी जणावार नहीं पड़े देखुन इधर डिजाइन पूरा नया लुक रे आसी छी पूरा नया लुक रे देखुन फुल देखुन माने बॉडी सारा छोट छोट फूल काम रे अछि देखुन अच्छा जे दाम ने बताले वीडियो केने पड़े हां दाम ने बताले वीडियो केने पड़े 5900 अछि 5900 चलो देखुन 5900 कलर अछि येलो कलर एटा बिहागरिया लागि बहुत बढ़िया कलेक्शन दे काके व्यवहार देवा लागि भी अछि मोर हिसाब तो ई कलेक्शन निजे रखी पकाबे जेन किस्म हेई छे देखुन एटा गोटे देखुन अरे वाह कॉफी कलर अछि सब माने बाप्ता पाटरे प्राय एंता फुल काम ही आइसी देखुन ब्लाउज पीस भी आसबा हां ब्लाउज पीस भी आसी अच्छा देखुन सबु थी आसबा तो हां ब्लाउज पीस सबु रे आसबा देखुन अच्छा बहुत बढ़िया पीस रे केनता हेई छे देख काम देखुन ब्लाउज पीस रे देखुन बूटी काम हेई छे ये सब बूटी वाने पड़ छे ना हां बूटी काम हेई छे स्टार बागे स्टार टाइप रे हेई छे एटा देखुन इटा गुड़े नुआ कलेक्शन है इरा 5400 अछि 5400 देखुन सब बेले हमको नुआ कलेक्शन मिलुथुआ देखुन ई साड़ी रो लुक केते सुंदर लागुची बॉडी साइड के पलटी कर देबे आंचल साइड ना सबटा माने रहउची सबटा अछि इरा ब्लाउज पीस भी रहउची ठीक देखुन पूरा दिही सारा काम एंते ही रहबा बहुत सुंदर लागला आर गुटे कलर देखुन अरे वाह अच्छा इटा केते रेंज रहबा इटा भी सही 5400 रहबा 5400 ना बढ़िया देखुन न्यू कलर रे ब्लैक कलर देखुन न्यू कलेक्शन आंचल देखुन इटा आंचल है ना देखुन सब बेले गुटे टाइप व्यवहार करछन इथरो गुटे नुआ आसी छी आर देखुन आर गुटे वैरायटी इटा 5600 आसबा देखुन इटा 5600 देखुन कलेक्शन पूरा पूरी नुआ कलेक्शन आसी छे निशिता हैंडलूम रे इटा आंचल देखुन देखुन सबुतरे ब्लाउज पीस आसी जेबा सबु थी आया नहीं है हां देखुन ए देखुन कलेक्शन 5600 बताले ना 5600 5600 टंका 5500 आसबा देखुन 5500 अच्छा देखुन 5500 टंका रो कलेक्शन स्कूल यूनिफॉर्म लागि भी एटा काम दबा देखो अच्छा हाई स्कूल यूनिफॉर्म जेंटा हाई स्कूल यूनिफॉर्म तार लगी व्यवहार ही पारबा हां व्यवहार ही पारबा हाई स्कूल यूनिफॉर्म लागि इतरे भी ब्लाउज पीस आसी जेबा आसुची आंचल देखुन बहुत बढ़िया काम रही छे
আর এটা গুଟେ দেখুন ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ। ସବୁଥିର ଡିଜାଇନ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି ନାଇଁ ହଁ ହଁ ତିନିଟା ଡିଜାଇନ ରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ହେଲା ତଳେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ଯେଟା ବକ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଉ ପହେଲାଟା? ଆଉ ଗୋଟେ ଇ କୁମ୍ଭ ବାଲା କୁମ୍ଭ ବାଲା ଏଇଟା କୁମ୍ଭ ବାଲା ଗୋଟେ ଅଛି ହୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଡିଜାଇନ ରେ ଅଛି ଚେକ୍ ରେ ଷ୍ଟାର ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ଲେନ ରେ ଷ୍ଟାର ଅଛି ତାର এটা অল্টারনেট কালার না ହଁ ହଁ ଏଇଟା 5500 আসবে এটা 5500 আসবে ঠিক তারপরে মিক্স দেখমা হুম মিক্স রে দেখুন যেন প্রাইস আছে হুম এটা হচ্ছে 8500 8500 8500 আছে এটা হুম এটা পড়বা 8200 পড়বা এটা 8500 রু 8200 হ্যাঁ ইয়ে বাগো এতকিরি এ মানে কম দাম রে হ্যাঁ দেখুন দেখুন কালেকশন পুরা বিহাগরিয়া সিজন থাই कि ना भी হুম আমার মানে নিশিতা হ্যান্ডলুম রে হুম আপন কম রেট রে পাই পারবে ସବୁଠାନେ বলছেন দাম বড়ি গলানো নাই নাই দাম বড়ি না ইনে তো দাম কমই হଉଛି হ্যাঁ 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 এটা দেখুন আপনক 9500 আছে হুম নবকোঠি আছে এটা হুম 9500 টা আপনক 9200 পড়বা ইয়ে বাগো দেখুন খতরনাক ডিসকাউন্ট রে কালেকশন মানে দেখুন সেটা সবাই এটা নবকোঠি ডিজাইন আছে এটা দেখুন হুম দেখুন নবকোঠি কালেকশন পুরা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট রে নবকোঠি কালেকশন দেখুন যে আমার প্রিভিয়াস ভিডিও রে দেখিতিবে হুম এটার প্রাইস যেটা থিলা হুম তেনু 300 পুরা কমি যাইছে হুম। 9500 আছে হুম 9300 পড়া পুরা প্রাইস দেখুন 9500 আছে ইনো আমি পুরা 300 কাটি করি দমু আচ্ছা 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 9200 পুরা পড়বা 9200 টাকা পড়বা নবকোঠির সবু কালেকশন স্টক আউট হেই গনা ফের এটা সবু কালেকশন আছে ফের রিস্টক হইছি হ্যাঁ হ্যাঁ দেখুন এটা গোটে গ্রিন কলর রে রেড কলর আছে হুম এটা গোটে দেখুন পেরে পেরে ডিজাইন র আছে আচ্ছা এটা भी 9000 আছে হুম 9000 नु 300 কাটলে এটা আপনকো 8700 700 পড়বা 8700 ও ভাই 8700 দেখুন পেরে পেরে বক্স বক্স ডিজাইন টাইপ রে আছে এটা বাপ রে বাপ দেখুন মানে ডাইরেক্ট 300 টাকা ডিসকাউন্ট এটা গোটে নবকোঠির আর গোটে কলর আছে দেখুন বহুত সারা নবকোঠির কলর আছে হুম আসি যাইছে হুম তো ইথি भी 300 টাকা লেস হবা কারণ কি হ্যাঁ হ্যাঁ যে মিক্স রে যেনটা भी নেবে 300 কম হই যাবা কম হই যাবা হ্যাঁ। আচ্ছা 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 দেখুন বহুত সারা নবকোঠির কালেকশন মানে আসি যাইছে কলর মানে আসি যাইছে হুম ভিতরে আছে যে ভিজিট করবে নিশিতা হ্যান্ডলুম কে হুম দেখি পারবে কি নবকোঠির কানা কানা কালেকশন আছে যে আচ্ছা আর গুলো ই কালেকশন এটা দেখুন গোটে দেখুন এটা হচ্ছে 8500 8500 আচ্ছা এটা 300 টাকা কমি করে কমি নাই নাই বতুজন এটা 8500 আছে 300 কমলে 8200 পড়বা বাপ রে বাপ দেখুন দেখুন আচ্ছা এটা আঁচল আসবা এটা হ্যাঁ ସବୁଥିରେ ব্লাউজ পিস আসবা ସବୁଥି ব্লাউজ পিস আসবা ব্লাউজ পিস আসবা ঠিক এটা গুলো দেখুন দেখুন এটা ଗୋଟେ গজ ডিজাইন আছে এটা 8000 আছে 7700 পড়বা এটা আচ্ছা 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 দেখুন এটা 7700 পড়বা হুম খাস বিহাগরিয়া লাগি ସବୁ ଶାଢୀରେ ଆମ ରେଟ୍ ମାନେ କମି ଯାଇছে কমি যাইছে হ্যাঁ ସମସ୍ତେ আসুন নিশিতা হ্যান্ডলুম রু 8500 ই মোকার লাভ উঠুন 200 পড়বা দেখুন অরেঞ্জ রে রেড কম্বিনেশন আছে হুম এটা ବି ସବୁ বিহাগরিয়া কালেকশন হি দেখুন 8200 তাকে ব্যবহার দেবার লাগি নেবে বিহারে পিন্ধবার লাগি নেবে হুম এ দেখুন বহুত বঢ়িয়া মানে কম দাম রে মিলুছি সফটা ডিজাইন মিক্স রে সফটা ডিজাইন আছে হুম যেনটা কি আমার অরিজিনাল রাইসি দেখুন অরিজিনাল র গোটা মই দেখাই দউছেন হুম এ মানে ই সেম ই ডিজাইন রে দেখুন এন্তা টাইপ রে আসবা এটা এটা আচ্ছা। সফটা এটা অরিজিনাল সফটা ডিজাইন আছে এটা মিক্স সফটা ডিজাইন বাট দুইটা তো পুরা সমান গ্লেজ রহুছি হ্যাঁ গ্লেজিং সমান रहबा হুম দেখুন এটা भी 9000 আছে 9000 8700 পড়বা এটা 8700 700 পড়বা দেখুন 8700 পিঙ্ক কালার রে আছে পড়বা হুম আর এটা একটা পিঙ্ক পিঙ্ক রে আছে এটা 8200 আছে হ্যাঁ আপনকু 7900 পড়বা 900 টাকা পড়বা আরে বাহ মানে ক্লিয়ার প্রাইস নাকি ক্লিয়ার প্রাইস है হুম আপন দেখুন পুরা মানে পুরা এটার রেট লগা হইছে রেট দেখবে সেনু 300 কাটি করি পুরা নেবে চলো বঢ়িয়া দেখুন অরিজিনাল রে অরিজিনাল অরিজিনাল রে এটা আছে 18000 18000 এটা আপনকু পড়বা 17500 17500 ই বাগো ইথি 500 500 আরে বাহ দেখুন দেখুন অরিজিনাল লেলে 500 কম 500 কম আরে বাহ দেখুন 17500 পড়বা 17500 ওই ব্লাউজ পিস ডিজাইন আছে হ্যাঁ এটার প্রাইস হচ্ছে 15500 হুম এটা 15000 পড়বা 15000 আরে বাপ রে দেখুন ব্লাউজ ডিজাইন দেখে দউছেন দেখুন আচ্ছা 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 দেখুন খতরনাক এটা গুটে মৌকা আমকু মিলুছে 15000 রে আপন ব্লাউজ ডিজাইন দেখুতবে আপনকৰ 16000 17000 18000 नु পাউতবে হ্যাঁ 15000 রে আপন ব্লাউজ ডিজাইন পাইবে এটা এ দেখুন মানে 15,000 বিগেস্ট ব্লাউজ অপরচুনিটি আমার লাগি এটা নিশিতা হ্যান্ডলুম কে আসুন হুম আউ মানে ই মোকার লাভ উঠুন লাভ উঠুন যাহা भी আপন কলেকশন পাউছন সবু কালেকশন পাই যাবে এটা भी কলর আছে এটা হ্যাঁ এটা भी 15500 আছে পুরা মানে ডিসকাউন্ট হয়ে গরি हां ब्लाउज पीस भी देखুন হুম ब्लाउज पीस भी काम आसबा पूरा মানে উইথ ওয়ার্ক भी রহুছি हां हां এটা ঠিক। দেখুন
এটা সপ্তাহে তিনটা কলর আসি যাইছে দেখুন হুম ব্ল্যাক রে ব্লু সপ্তাহ গুটে আছে গ্রিন সপ্তাহ গুটে আছে হ্যাঁ। আর রেড সপ্তাহ আছে গুটে হাইলাইট করে দেবে তো হ্যাঁ আমি দেখাই দউছি গুটে হাইলাইট করে দউন রেড রে দেখাই দউছি হুম এটা বনে মানে সুন্দর লাগুছে 16000 আছে 15500 পড়বা পুরা পুরি পরছা রেট দেখুন কিছু লুকা ছুপা নেই দেখুন পুরা পরছা রেট ব্ল্যাক রেড রে সপ্তাহ ডিজাইন ডিমান্ড টিকে বহুত আছে সপ্তাহ ডিজাইন রে ব্ল্যাক উপরে হুম দেখুন তার মন্দির কাম হইছে হুম আঁচল রে হুম দেখো নিনে ফের লেখা আছে শ্রী মন্দির শ্রী মন্দির না শ্রী মন্দির পুরা লেখা আছে ই শাড়ি র না হেলা ব্ল্যাক সপ্তাহ উপরে শ্রী মন্দির কাম বড়িয়া শ্রী বড়িয়া মন্দির লেখা হইছে পুরা দেখুন ବହୁତ ବଢିଆ ତ ଦିହି ସାରା ପୁରା ଏନ୍ତା କୁଠି କୁଠିରେ ସପ୍ତାହ ରହିବା কোটি কোটি সপ্তাহ আছে ସପ୍ତାହ ରହିବା ନା এটা 16000 আছে 15500 পড়বা এটা ମୁଇଁ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହମି ମୋର କଥା କିଏ ଖରାପ ନାଇଁ ଭାବେ ଯେନ୍ ମାନେ ଗୁରା ଅଛନ୍ ତାହାକୁ ଇ ଶାଢ଼ୀଟା ବେଶୀ ସୁଟ୍ କରବା କାହା କହୁଛ ନାନୀ ମିକ୍ସ ରେ ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ। 9000 ନା କେତେ ଥିଲା ହଁ ହଁ କେତେ ହେଲା ଏଇଟା ହଁ দেখুন এটা তার দুসরা কলর না হ্যাঁ দেখুন হুম তো দেখুন অরিজিনাল রে এটা অরিজিনাল অরিজিনাল রে হ্যাঁ 16500 আছে দেখুন পুরা ট্যাগ লগা হইছে 16500 হুম 16000 টাকা পড়বা এটা 16000 16000 দেখুন পুরা পরছা রেট পুরা পরছা রেট ইনে কিছু লুকা ছুপা নেই চল দেখুন হুম আর পিস লাইনিং কাম লাইনিং নাই প্লেন রହୁଛି প্লেন রହୁଛି হুম আর এটা আপনার বডি আসবা বডি বডি সাইডটা ঠিক বিয়া গরিয়া লাগি খাস ই কালেকশন মানে আছে হুম দেখুন বাপ রে আজির কালেকশন দেখি করে পুরা দিল খুশ হয়ে গেল ডিজাইন আছে হুম যেতে রেট আছে ইনু যেতে भी রেট লাগিছে হুম ओरिजिनल रे सब आपनको 500 कमी जिबा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद पूरा टैग देखि के नहीं नेबे चलो ठीक দেখুন এটা গুলো 18000 আছে হুম এটা সে শ্রী যন্ত্র জেন পছন্দ শাড়ি ব্ল্যাক রে রেড কম্বিনেশন হুম দেখুন দেখুন এটা আপনার 18000 আছে 17500 পড়বা প্লাস ব্লাউজ পিস কাম রে इनका की प्रीमियम कलेक्शन पूरा पूरा देखुन आए। ब्लाउज पिस काम देखुन पूरा से जीना पाटा लगन काम ହେଇছে দেখুন जीना पाटर और डिजाइन जीना दिया पाटर काम दिया আছে बढ़िया তো এটা গুলো মাল্টি কালার রে আসি আছে দেখুন मल्टी कलर रे মাল্টি কালার রে Original? 17800 আছে এটা 17300 পড়বা अच्छा 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 माने पूरा बुझी होउचे जेन रेट बतौचन जेन डिस्काउंट रखुचन पूरा बुझी होउचे देखुन দেখুন এটা আঁচল আসবা हम्म আর এটা আপনার ব্লাউজ পিস এটা বডিটা মাল্টি কালার রে আছে দেখুন मल्टी कलर रे নর্তকি ডিজাইন Wow. আছে মাল্টি কালার রে শঙ্খ শঙ্খ ডিজাইন আছে पूरा सुखा 500 बचत रे कलेक्शन देखुन 500 बचत रे এটা দেখুন 15200 আছে हम्म লাইট ए লাইট কালার রে আছে এটা अच्छा अच्छा তাজমহল তাজমহল ডিজাইন আছে पूरा गुटा गुटा डिजाइन बारी होउची ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବର୍ଡର କାମ ଦେଖୁন କିଛି ନୂଆ ଡିଜାଇନ ରେ ଅଛି हम्म ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରୁନ୍ ଗୋଟେ ଶାଢୀ ସାଙ୍ଗେ हम्म ଦେଖୁন କିଛି ନୂଆ ଡିଜାଇନ ରେ ଅଛି हम्म 15200 ଅଛି ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଡବା 14900 14900 चलो ठीक 14900 নাই ଆପଣଙ୍କୁ 14700 পড়বা 14700 ठीक देखुन দেখুন এটা তা আঁচল ডিজাইন আছে এটা ব্লাউজ পিস ডিজাইন আছে 14700 700 পড়বা 14700 শাড়ি ট্যাগ লাগিছে সে শাড়ি রে অরিজিনাল রে 500 কমি যাইছে আর সেথিরে কমি যাইছে এন্তা রানি ইয়াড়ে দেখি কহবে লাগানো हां हां এটা দেখুন ছোট প্রিন্ট রে भी डिमांड थी ছোট হ্যাঁ। প্রিন্ট র সবটা বর্ডর लेकिन तार धड़ी बांधा मते बढ़िया लागुची দেখুন আমি দেখাই দউছে এটা আপনার 19500 আছে এটা 19000 পড়বা প্লাস ব্লাউজ পিস ডিজাইন ब्लाउज पीस डिजाइन ब्लाउज पिस डिजाइन रास्ता ए देखुन केते प्यारा डिजाइन पड़ी देखि पारुचन धड़ी रो छोट बांधरे काम रे আছে এসএস ডিজাইন রে নর্তক মানে টেরাকোটা ডিজাইন আছে ব্লাউজ পিস সরি ধড়িটা দেখুন সবটা কাম রে হইছে এটা আঁচল আসবা হাফ টিস্যু রে আসবা এটা এটা হাফ টিস্যু আসুची টিস্যু রে ব্লাউজ পিস ডিজাইন প্লাস সবটা বর্ডর মাত্র 19000 টଙ୍କା 500 লেস রে 500 लेस रे 19000 500 ও নাই 19000 পড়বা 500 লেস ओ हो माने এটা 19500 आए 19000 पड़वा পড়বা প্লাস ব্লাউজ পিস ডিজাইন ए देखुन पूरा पूरी झकास कलेक्शन रे देखिचन আর দেখুন আর ଗୋଟେ কলেকশন এটা ওটা দেখুন টেরাকোটা চক্র টেরাকোটা ডিজাইন আছে এটা আপনাদের 19500 আছে 19500 19000 পড়বা হাফ টিস্যু है ଆଉ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক है अच्छा 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 पूरा डिटेल रे आपण माने देखुन আর শাড়ি বাবদ রে বুঝুন କିଛି ମାନେ
ঠকা ঠকি নাই ହୁଏ ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲ ବତେଇ ଦଉଛୁ ଆପଣ ଦୋକାନ କେ ଆସିଲେ ବି ସେଇ ରେଟ ରେ ହିଁ ପାଇବେ ବାକି କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ଗଲେ ଅଫର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବାବଦରେ ଏତକି କ୍ଲିୟର ରେ ବତନ ନେଇ ବତେଇ ଦଉଛୁ ଆମେ ହଁ ଶପିଂ କରଲା ପରେ ଜଣା ପଡସି କିଛି ନାଇଁ ନ ଆଇ କି ନାନି ସତ କଥା ଆଇ କି ନାଇଁ ବତେଇ କି ନା ଦେମୁ ଆମେ ବତେଇକିନା ଦଉଛୁ ଘରକେ ଆଇଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ମିଲବା ମିଲବା ହୁଁ ଦେଖୁন এটা ଆପଣଙ୍କର ଆଞ୍ଚଲ କାମ ବି କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି ଦେଖୁন अच्छा देखुन এটা তো ଆପଣ ପାଇଲେ অরিজিনাল ରେ 500 ଲେସ୍ हम्म ଏବେ টিস্যୁ দেখমা मोर हार्ट बीट माने बड़ी बसला न টিস্যু ରେ দেখুন এটা হচ্ছে 24300 हां ହେଲା हां ଇନୁ ପୁରା ଫ୍ଲାଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ 700 ଟଙ୍କା ଅଛି 700 700 ଟଙ୍କା नानी discount ଅଛି। ପୁରା ଲାଭ ଉଠାଉ झूला फुल ही जुआ ए देखुन 700 टका लेस रे फुल टिश्यू देखि पारुछन प्लस ब्लाउज पीस डिजाइन ब्लाउज पीस डिजाइन ए देखुन एरा गेरा कलेक्शन नुहे ब्लाउज पीस वर्क फुल टिश्यू कलेक्शन है देखले पूरा 700 टका लेस रे पूरा ब्राइडल कलेक्शन আছে দেখুন ब्राइडल कलेक्शन नहीं हां देखुन এটা ଆପଣଙ୍କର 24300 ଥିଲା तो 300 रु हमर 24300 ଥିଲା বেলে এটা ଆପଣଙ୍କୁ ପଡବା 23600 23600 हां अच्छा 23600 আর এটা ওর দেখুন এটা কেন দেখুন এটা भी টেরাকোটা ডিজাইন র আছে হুম। 20500 আছে अच्छा ଆପଣଙ୍କୁ 19800 পড়বা अच्छा बाकी गणितरे मुई एतकी पक्का नुहे से देखुन केना दिसु जे अरे वाह मस्त मस्त कलेक्शन এটা ব্লাউজ পিস আসবা হুম। এটা আঁচল আসবা দেখুন কফি কলর রে আছে देखुन 700 टंका लेस रे गुटा सम्बलपुर रे कहीं नहीं मिले ई मौकार लाभ उठोन 24300 আছে हम्म এটা भी आपनको 23600 पड़वा हम्म ओ এটা भी काम देखुन केते सोफा अब पूरा ब्राइडल कलेक्शन है पूरा ब्राइडल कलेक्शन पूरा फुल ब्राइडल कलेक्शन है देखुन देखुन एटा आपनकर आंचल आसी जिबा आ एटा देखुन ब्लाउज पीस डिजाइन बढ़िया बढ़िया अपन केनसी जगह रे भी एंता कलेक्शन नहीं पान खास निशिता हैंडलूम के आसुन आ सबु एंता कलेक्शन पाइबे पूरा माने पूरा ऑफर प्राइस रे पाइबे आ माने पूरा लेटेस्ट कलेक्शन पाइबे चलो चलो ठीक निखिल एटा केते दिन तक रहबा एडा रहबा 10 दिन तक छै 10 दिन तक तारीख टिके क्लियर करूँ आजी हला 30 तारीख जे हाय आउ रहबा आजी तो हेगला 30 तारीख हाँ। आउ हे 8 9 तारीख तक रहबा 8 9 तारीख तक 10 कर दियो 10 है 10 तो पूरा 10 चलो है। ठीक है फेब्रुआरी 10 फरवरी 10 तो नानी आमे सूता साड़ी कलेक्शन देखमा सूता शाड़ी कलेक्शन तो भी बहुत आसी छे पूरा एकदम हम्म। देखुन आमे जेन प्रीवियस वीडियो रे देखै थिलु इटा 2500 रो जेन साड़ी ता देखै थिलु देखुन गोटे देखै दउ छे देखुन ई कलेक्शन ता एतकी डिमांड इता रहला जे आइया इथरो देखुन केते टे आसी छी पूरा ये बाप रे गेछा गेछा 15 20 पीस माने पूरा हमें आसी कस्टमर के पूरे ने पानु एतकी डिमांड हला जे बाप रे बाप देखुन केते पीस आसी छे देखुन ये बाप रे बाप देखुन गेछा गेछा देखुन पूरा ए देखुन इरा सब 2500 ये सब 2500 2500 अच्छा अरे आहुरी अच्छे हां ए देखुन एतकी टे पूरा आसी छे अरे बाप रे नुहे सॉरी हां नहीं इरा सब आसी छे इरा फेर कलेक्शन अच्छा की इता डिमांड हला तो इथरो हमर जे हमर संगे नुआ ऑडियंस जुड़ी छन ई साड़ी रंदा का डिजाइन हिचे टिके ताहाकु टिके देखे ते भल हेता देखुन एते कम रेट रे पूरा देखुन साड़ी रो ग्लेज ता देखुन केंता अछि जे माने घर के आबे से माने तो पूरा जानबे साड़ी रो क्वालिटी 2500 रे केंता क्वालिटी अछि तारपरे देखुन सॉफ्टटा डिजाइन पड़ीछि आ एटा खुल्ला बेले साड़ी रो माने आंचल रे भी सबटा पूरा माने अनबिलीवेबल कलेक्शन देखुन पूरा तार ओरिजिनल लुक ता देखुन केला अछि नानी 2500 टंका रे 2500 टंका रे इधर साड़ी रो जे माने दुकान के आबे ना जे घर के विजिट करबे से ही साड़ी रो ग्लेज भी जानी पारबे आ 2500 रे एते बढ़िया एते खास पूरा डिजाइन ता देखुन पूरा हाई फाई साड़ी वागी दिसुची एते लगी इता डिमांड बहुत देखुन इथु जना पड़ছে শাড়ি মানে লোক को केते पसंद लागु छे डिमांड देखुन केते सारा है छे हमें बहुत जन को स्टॉक आउट कहिछु अच्छा बहुत डिमांड इता रहिसतिला अच्छा एते लगी इथरो पूरा एतकी डे आना है छे आनी छन। जल्दी बुक करून ऑनलाइन भी आ घर के आसी करे नून नून हाँ। अच्छा तारपरे देखुन साड़ी माने एटा माने भी आसी छे बिहागर लगी कम रेट रे सब बिहागर लगी कम रेट रे सब कम रेट रे देखुन बिहागर व्यवहार देवार लगी एटा देखुन 2400 रो मात्र जुड़ा भी आसी छे देखुन जुड़ा जेन माने जुड़ा नेबे भी जुड़ा भी आसी जाई छे ए देखुन एटा 2800 2800 देखुन ई साड़ी माने हम देखासु लेकिन हमर स्टॉक आउट हे आसी फिर नुआ आसी एटा माने नुआ आसी हां देखुन
এটা হুম ସବୁ ବିହାଘର ଲାଗି ଏଇଟା ସବୁ କଲେକ୍ସନ ମାନେ হুম ଏ ଦେଖୁନ 2800 এটা 2800 ହଁ। ঠিক পুরা কম দামরে শাড়ি তারপরে দেখুন মস্ত ହେଇଛି ব্লাউজ পিস মানে 3100 রে হুম ব্লাউজ পিস রহবা দেখুন 3100 রে ব্লাউজ পিস রহবা ব্লাউজ পিস রহবা শাড়ি রে আচ্ছা এ দেখুন হুম এটা হুম শাড়ির এটা ডিজাইন ହେଲା হুম ସବୁ হুম আর দেখুন ব্লাউজ পিস भी দিন রহবা বঢ়িয়া 3100 রে 3100 হ্যাঁ ঠিক দেখুন মাত্র 3100 টঙ্কার ব্লাউজ পিস রହୁছে তারপরে এইটা দেখুন আমার যে কালেকশনটা দেখুন 3600 3600 হুম ব্লু রে রামা গ্রিন বাহারে দেখুথবে এটা কেতে রে মিলুথবা মুই নাই কহে পহলা কিনরি বলি চর্চা করি দেখুন হ্যাঁ। নানি ঘরে 3600 কହୁছন 3600 হুম পুরা দেখুন। ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট রে আছে এটা আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক। তারপরে এ দেখুন এটা ওটা 2900 2900 তারপরে ইনো ব্লাউজ দেখুন পিস এনো। ব্লাউজ পিস আছে ইনো আচ্ছা 2900 রে भी ব্লাউজ পিস পাই jibe শাড়ি রে 2900 হ্যাঁ খুঁজবা লাগি নাই পড়ে দেখুন দেখুন না হলে কয়সন 3000 উপরে নেলে ব্লাউজ পিস ব্লাউজ আইসি পিস নাই 3000 নাই 3500 উপর কে নেলে ব্লাউজ পিস আসে আইসি বাকি বাকি ইরা দেখুন 2900 রে ব্লাউজ পিস আসুচি আসুছে এ দেখুন সতেই ব্লাউজ পিস এইটা হ্যাঁ এটা পুরো ব্লাউজ পিস है আচ্ছা 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 2900 রে আর শাড়ি भी দেখুন কেনতা আছে দেখুন শাড়ি কম দামরে হালকা কলেকশন আইবা বলছন দেখুন দেখুন কলেকশন আর কোয়ালিটি মুই ছুইলে জানু যে আপন মানে নাই ছুইলে বিলকুল জানি না পারো এটা দেখুন 2800 2800 রে भी ব্লাউজ পিস এ দেখুন 2800 টঙ্কারে ব্লাউজ পিস দেখুন কাহি 3500 3600 রে ব্লাউজ পিস বলছন ইনে তো 2800 রে ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিস 2800 রে ব্লাউজ পিস আর তার 2D পিস भी आएगा দুই দি পিস জুড়া भी জুড়া আছে भी জুড়া আছে। মানে भी আসি ଯିବା তার ସବୁ जोड़ा नहीं करे जोड़ा भी है জুড়া भी দেখুন কালেকশন দেখুন বড়িয়া বড়িয়া দেখুন ভ্যারাইটি দেখুন আচ্ছা মস্ত লাগলা এই কালেকশন ভি আর দেখমা তারপরে দেখুন এটা 3D ডিজাইন গুটে আছে 3D ডিজাইন কালেকশন দেখুন 2900 টঙ্কা মানে কম জুড়া भी দাম আসবা কালেকশন মস্ত জুড়া লাগুছে भी আসবা বিহাগর লাগি ই ସବୁ আচ্ছা 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 ঠিক আর পুরা এটা যেন আমি রেট কହୁଛୁ না পুরা ডিসকাউন্ট হেই কৰি রেট মানে লাগি আচ্ছা 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 ସବୁଥିରେ আচ্ছা ডিসকাউন্ট রেট লাগিଛି এটা আচ্ছা 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 ঠিক ସବୁ দেখুন এটা 2700 2700 2700 বঢ়িয়া। পুরো জুড়া আসি ଯିବା আর দেখুন ই কালেকশন ও ভাই 2700 পুরা বছা বছা কালেকশন দেখাউছন দেখুন 2700 আর এটা গোটে দেখুন কেনা লাগুছে পুরা ভলসে দেখমা এটা भी 2700 2700 টঙ্কা দেখুছন আর দেখুন ই ভ্যারাইটি ওয়াও 2600 এক্সেলেন্ট কালেকশন মাত্র 2600 টঙ্কা দেখুন এটা ওটা भी দেখুন ছোট ছোট পুরা প্রিন্ট রে কইছো হ্যাঁ 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 2600 এটা भी 2600 खुशन बोले एटा उडा आसी जे 2600 मात्र 2600 নাকি पूरा 2600 চলো ঠিক দেখমা এই ডিজাইনটা দেখুন 2700 2700 जेन कलेक्शन देखले मन के लुभेई जाउछे कम कम रेट रे तो हमर बहुत सारा अछि सब जुड़ा जुड़ा भी आसी जिबा सब 2500 2000 नु ऊपर के सब जुड़ा जुड़ा सब आसी जिबा हां দেখুন ই কালেকশন के এটা ওটা দেখুন ডিজাইন দেখুন কেনদার হউছে হাতি ডিজাইন হেই করি পুরা দেখুন আছে এটা इतार भी एतकी डिमांड रहला जे एटा खाली 2 पीस आइसी আরে বাহ এই ধরো 3 পিস আই যে ইথর 3 পিস আসিছে 3 জন আরাম से नहीं পারবে তিন জন সাঙ্গে সাঙ্গে নেই পারবে नहीं পারবে আচ্ছা দেখুন আচল भी स्वस्तिक डिजाइन আছে ব্লাউজ পিস भी আছে আর মাত্র 4700 এটা 4700 4700 তো ইথর 3 পিস আসিছে এটা 3 পিস আছে যে পহেলা অর্ডার করবে সেই পাই পারবে 3 পিস আছে এটা পুরা হ্যাঁ হ্যাঁ পুরা 3 piece, আধে জুড়ে হ্যাঁ। এটা গুটে 3 পিস আছে হ্যাঁ তারপরে এটা গুটে ডিজাইন দেখুন 4500 4500 এ দেখুন তার বর্ডার দেখুন বড়র তো বর্ডার পুরা দেখুন কেনা পুরা নয়া ডিজাইন পুরা নয়া ডিজাইন রে ধরি হ্যাঁ তার বাদে ই ডিজাইনটা দেখুন যেন দিহে পড়িছে হ্যাঁ এটা তো বড় শাড়ির ডিজাইন শাড়ির ডিজাইন है আচ্ছা বঢ়িয়া লাগলা ই কালেকশন সাঙ্গ সাঙ্গ নেই যাউন পুরা ইউনিক ধরি কাম হইছে 4500 4500 আর বডি প্যাটার্নটা বড় শাড়ির ডিজাইন হইছে বঢ়িয়া আমি দেখমা আরে ওটা দেখুন দেখুন ই কালেকশন আরে বাহ দেখুন বড় বড় ডিজাইন কালেকশন দেখুন ইতার भी पूरा काम देखी नवा और सटीक दाम जानमा 4200 4200 দেখুন ভ্যারাইটি দেখুন তারপরে ইরা ওটা দেখুন দেখো ওটা লক্ষ্মী নয়া পাথর লক্ষ্মী ডিমান্ড পাথর रहला जे তার জুড়ে কলর আই যে এটা তো Wow. আমরা দেখি দিলি হ্যাঁ হ্যাঁ ইরা আর গুটে ইতার কথা কହୁছে যেন মানে যেন গ্রুপ র লাগি যেন কহেসন
ଗ୍ରୁପ ର ଲାଗି ଯେନ୍ 10ଟା 11ଟା ଶାଢୀ ଯେନ୍ କହିସନ୍ ଆମେ ଏଇଟା ଯୁଗେଇ ପାରମୁ ଯୁଗେଇ ପାରବେ ଯୁଗେଇ ପାରମୁ ଗଲା ଥର ଏଇଟା ସେ ମଷ୍ଟର୍ଡ ୟେଲୋ ରେ ଆଣିଥିଲେ ବୋଧେ ଏଇଟା ହଁ ହୁଁ ଏଇଟା 4700 4700 ଗ୍ରୁପ ର ଲାଗି ସବୁ ଟିକେ କହିସନ୍ ଟିକେ ହାଇ ଫାଇ ଶାଢୀ ଟିକେ 4000 5000 ର ଯେନ୍ କହିସନ୍ ନା ଆମର ଟିକେ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଆସିଥିଲା ଆମେ ଦେଇଛୁ ବି ତ ଏଇଟା ଆମେ ଯୁଗେଇ ପାରମୁ ପୁରା 10ଟା ଶାଢୀ 11ଟା ଶାଢୀ ପୁରା ଯୁଗେଇ ପାରମୁ ଜଣକୁ अच्छा 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 बढ़िया 4700 4700 तार बाद देखुन आज बहुत सुंदर सुंदर साड़ी माने डिस्प्ले करिचन देखो जदी ई भीतर आपन को केनटा भल लागुचे एटा गोटे कलर आसवा रामा ग्रीन रे आ एटा पूरा ग्रीन रे आसुचे एटी डीप रे रहउची टिके ଏଇଟା ବୋଟଲ ଗ୍ରୀନ एटा bottle green। एटा बोतल ग्रीन अछि एटा रामा ग्रीन रे अछि अच्छा। एई 4700 4700 हां देखुन बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखबा के मिलुचे आर एटा गोटे देखन एटा देखुन पूरा नया नया कलेक्शन सब नुआ नुआ कलेक्शन देखुन पूरा भल भाबे देखि पारछन डिजाइन केनता रहउची आ काम देखुन काम पूरा देखुन केते सफा रहउची केते सफा देखुन अच्छा मुई सबु जगह रे सब वीडियो रे कहसी साड़ी घिनला बेले देखि करी घिनबे क्वालिटी बहुत किसी मैटर करसी देखुन 5000 5000 5000 अच्छा साड़ी देखुन तार डिजाइन देखुन आ तार क्वालिटी देखुन जे घर के आले सही क्वालिटी टा जानबे जानि पारबे नै जानि के पारबे आ मात्र 5000 टंका एटा 5000 1000 टंका टंका तारपरे देखुन हम्म 5800 रे केना सॉफ्टा डिजाइन आ 3D डिजाइन हेई करी अछि देखुन 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 पूरा नया कलेक्शन एटा नया कलेक्शन हां वाओ देखुन 3 लाइन धड़ी सबटा रहउची 3 लाइन धड़ी सॉफ्टा देखुन या देखुन कलेक्शन देखले बॉडी साइडटा पूरा अपन को भल से देखै दुजे 5800 मात्र 5800 5800 देखुन धड़ी कम काम ही जे 5800 अपन को पड़वा ठीक इटा उठ देखुन से हाफ हाफ पेरे पेरे आ देखुन धड़ी इधर भी आंचलटा देखुन आंचलटा देखमा देखुन देखुन क्या बात है मस्त कलेक्शन देखुचन सब क्वालिटी बेस रे देखुन क्वालिटी बेस रे आ इथि माने ऑलरेडी डिस्काउंट पूरा डिस्काउंट करी करी बतो जने के डिस्काउंट हेकरी प्राइस लागि छी 5500 5500 टंका आ उडे देखुन पूरा सॉफ्टा डिजाइन डबल धड़ी हेई करी इरे बाप रे इटा उडे अजुबा कलेक्शन देखुचन पूरा देखुन केंदा हेई जे साड़ी देखुन केंदा अछि तार हां हां आर ब्लाउज पीस ना ब्लाउज पीस इथि नै आसे ସଫ୍ଟା ଲାଗି ଏଠି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା प्योर सफ्टा साड़ी है प्योर सॉफ्टा साड़ी टा पूरा 5200 मात्र 5200 एटा माने सॉफ्टा डिजाइन भी केते कम रेट रे ये निशिता तमोर चॉइस रो दुई चारटा सोनप्री सूता साड़ी देखो तो खाली सब बेले पाटो देखौ जो देखुन इरा उडे कलेक्शन देखुन हां हां या देखुन जा बाहर कर देखुन कलेक्शन देखि पारुजन आ यहाँ दे बहुत लोग मन डिमांड आसी गला न कि सिंगल धड़ी लागी हां पूरा बोया हे गेले न पूरा हां हां यहाँ दे डबल धड़ी पिनी पिनी पूरा बिदबिता हे गेले न जाके देखबे सिंगल धड़ी देखुन हां सिंगल धड़ी देखो नै के हां एटा देखुन 5000 आ उडे कथा रामा ग्रीन लागी भी कस्टमर माने पूरा एटा हे गेले न हदरी देले न हां आ रामा ग्रीन नै तो दूसरा कलर यहाँ दे काना चलुची यहाँ दे सब कलर मिक्स चलुची मिक्स चलुची जेंता गुटे डिमांड थिला रामा ग्रीन जाके देखले सोनपुरी साड़ी बेले रामा ग्रीन यहाँ दे के रामा ग्रीन के नहीं कहबा सब रामा ग्रीन छोड़ा बाकी जहा कलर देखो जा देख एना पूरा इडा हे गेले न ए देखो इडा उडे देखो हां 5000 मात्र 5000 5000 टंका 5000 रे सिंगल धड़ी आ धड़ी देखुन ता धड़ी रो काम देखुन केते फिनिशिंग हेइचे तार परे पाटो धड़ी टाइप रो अछि ये है क्वालिटी का पहचान मात्र 5000 5000 टंका बढ़िया आ उडे देखुन या देखुन ई साड़ी केंदा काम ही छी वाओ डिजाइन देखुन वाह रे वाह पर देखुन सिंगल धड़ी फिर आप देखुन शान धड़ी देखुन पूरा देखो छु हमें एंदा नहीं कि नहीं देखाबार पूरा देखुन धड़ी केंदा काम हिची पूरा सफा काम हिची पूरा साड़ी कुठी भितरे बहुत सुंदर काम रहउचे देखुन इथि ब्लाउज पीस अटैच अछि नै के देखुन पूरा बढ़िया आंचल हे 5000 5000 पूरा 5000 5000 टंका सिंगल धड़ी रहेबा हां बढ़िया बढ़िया ये निखिली तोर बड़ साड़ी रो कलेक्शन काना आसी छी ବହୁତ ଆସି ଯେ ଏଟା ବି ଦେଖାମା बड़ साड़ी टिके देखुन सान साड़ी तो आमे देखुछु आ निश्चित तो देखाबार नहीं साड़ी कलेक्शन माने अच्छा ए देखुन पूरा नया कलेक्शन माने आसी जे देखुन मु आगरु अवेयर कर दु जे निशिता घरे बहुत स्पीड साड़ी देखासन नजर बिल्कुल भी अडसर नहीं करबे आउ ठीक बिटकला वाला नजर अंदाज हे गला साड़ी गोला आउ के किने नहीं जिबे आ काम देखुन कदा हे जे सफ्टारे देखुन इधर प्राइस है मात्र 7500 दुई साइड डबल सफ्टा अच्छा 7500 सफ्टा इन भी डबल सफ्टा
সবটা আচ্ছা আচ্ছা ইয়ে নানি মতে কাহে লাগি লাগুଛି নিশিতা টিকে জহ দাম বতছ তুমি ঠিক দাম বত না না হেই রেটে হেই রেটে পুরা ট্যাগ লাগিছে দেখুন এই দেখুন পুরা ট্যাগ লাগিছে 7500 র হ্যাঁ বুঝলে এটা পুরা কমি করি 7500 ডবল সফটারে দেখুছন কিনি হুম পুরা দুই সাইড রে ডবল সফটা হেই করি আচ্ছা पर्पल कलर ऊपर ई ब्लू कलर रो कॉम्बिनेशन अछि আচ্ছা 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 বঢ়িয়া कलर बहुत डिमांड थिला হুম एतले कि हमें ओटे हमर बोनकर भाई के कही करी हमें कॉल कर ইয়ে বাপ রে বাপ আচ্ছা ইটা ইটা গুটে ইটা ভাল লাগে ভাই ইটা বি দেখো কেনতা দেখি इरा गुटे तार ଅଛି ଆଉ ନହେଲେ আচ্ছা এ দেখুন ইতার ধরি দেখুন কেনতা রহুছে ইটাকে বি ভাল সে দেখমা বাপরে দেখুন পুরা রকস্টার লেখে বীণা নর্তকী বীণা বজাউছন দেখুন হুম ইতার ଆଉ ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ ଆଇছে হুম সেটা মা দেখাই দেবে আচ্ছা ହେଲା হুম এটা দেখুন হুম হুম মানে লাইট কলর রে আপনার কফি বর্ডার আছে আর बॉर्डर সিঙ্গেল बॉर्डर বর্ডার देखुन আছে केते चौड़ा अछि চৌড়া বর্ডার আছে पूरा काणे बॉर्डर अछि দেখুন काणे बॉर्डर अछि पूरा পুরো কানে বর্ডার আছে देखुन হ্যাঁ হ্যাঁ आ कलेक्शन এটা देखुन আঁচল দেখুন কেন আছে হ্যাঁ আর এটা কেতে রহবা এটা নিশিতা এটা কেতে রহবা এটা রেটটা আপনাকে 7600 পড়বা इरा देखुन इतार फिर गुटे इरा देखुन इरा आपण माने जानि थिबे हमर प्रीवियस वीडियो रे भी थिला इटा 8200 थिला अच्छा अच्छा जेन में कहू छे कि संबलपुरी साड़ी पाटो साड़ी रे पूरा प्राइस माने ड्रॉप ही छि ब्यागरिया सीजन थाई करबी साड़ी रो सीजन थाई करबी माने साड़ी रे प्राइस कमी जाई छे इरा देखुन 8200 थिला 8200 थिला 7600 600 बोले आपण अनुमान लगन सब साड़ी रे केते केते रेट माने কমিছে हां আচ্ছা আচ্ছা देखुन হুম इरा उडे आसवा হুম 6700 6700 এ দেখুন देखुन साड़ी ডিজাইন कलेक्शन देखुन হ্যাঁ आउ तार पूरा देखुन तार कॉम्बिनेशन टा भी देखुन হুম मेहंदी कलर रो बॉर्डर आसी करी मेहंदी कलर रो ब्लाउज पीस भी आसी जिबा হুম देखुन হুম आउ पूरा बॉर्डर टा भी तार चौड़ा হুম देखुन মুই যাহা ভাবুছে মেহেন্দি কলর ইহাদে টিকে জহ পছন্দ जो করুছন पसंद करछन आ एटा मात्र 6700 एटा ड्रॉप हे करी प्राइस माने सब लागी छि লাগিছে নাকি कलर भी बहुत यूनिक कलर टे अछि দেখুন ডিসপ্লে রে पूरा यूनिक कलर ইউনিক কলর तारपरे देखुन एटा माने हमर कलेक्शन माने तो बहुत सारा आसी छि হুম हां ए देखुन एटा गुटे देखुन হুম পুরা ডিজাইনর সবটা पूरा এ দেখুন আপনাকে ভালসে দেখা হেবা এই শাড়ি থি কেনতা কাম হিছে আপন মানে জানি পারবে এ দেখুন পুরা ডিজাইনর পুরা টিকলি সবটা সাথে হুম বড় বড় সবটা भी আছে বড় বড় সবটা নাকি আঁচল আঁচল কাম কেনতা হইছে হুম আর এটা আপনাদের আছে 5 বর্ডার আছে দেখুন 5 বর্ডার এটা मात्र 7200 एटा মাত্র 7200 আছে এটা দেখুন ইতানু বড় অফার আপনাকে কেসি ঠান্ডে নাই মিলে एटा गुटे देखुन डबल बॉर्डर रे হুম देखुन আচ্ছা साड़ी देखुन केनता আছে সবটা ইটা কে নানি দেউলু বি বলছন না কেতে জায়গা রে हां एटा टेंपल बॉर्डर कर টেম্পল বড় আরে বাপ রে বাপ দেখুন সবটা ডিজাইন তো শাড়ি দেখুন কেনতা আছে হুম দেখুন আঁচল পুরা অলগা পুরা আঁচল পুরা অলগা আছে দেখুন পুরা অলগা আঁচল কেনসি শাড়ি রে দেখাবা কে নাই মিলিথিবা দেখুন দেখুন আইডা মাত্র 6000 টাকা আছে 6000 6000 ଟଙ୍କା। আর শাড়ির কোয়ালিটি भी দেখুন কেনতা আছে ফিনিশিং দেখুন শাড়ির পুরা দেখুন পুরা গুটে গুটে মানে রুদ্রাক্ষ পুরা কেনতা পড়িছে পুরা সমান ভাবে এ দেখুন क्वालिटी तो पहले घिनो फिर विश्वास करो বিশ্বাস করো তারপরে দেখুন এটা ওটে हाँ শাড়ি हाँ ए দেখুন নানি তার ব্যাক সাইড কেন সুতা সুতি বাড়িছে बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। দেখুন ব্যাক সাইড भी আমি দেখিয়ে দেমা এটার মাছ ধরি দেখুন কেতে লাইন আছে গণন 1 2 3 4 5 6 লাইন আছে দেখুন এটা ব্যাক সাইড है এটা ব্যাক সাইড है ये नॉक अंदर करो तो आ देखुन देखुन बिल्कुल धरे ना बार किछि किछि नहीं आ देखुन क्या बात है क्या बात है अरे बाप रे अरे भारी जो भारी बा नहीं बाहर रे मैं खाली गारंटी नहीं बाहर अच्छा 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 ठीक दो শাড়ি দেখুন কেনতা আছে এটা দেখুন শাড়ির ডিজাইন দেখুন ফুল দেখুন মানে গুটে গুটে লাইন জনা পড়ুছে পুরা এ দেখুন পুরা finishing পুরা জিলা বতক কি হংসয়ে পদম ফুলতি মস্ত এটা বসিজন আর মাত্র ইতার প্রাইস হলা 8000 8000 যেটা কি আপনকু বাহারে এটা মিলি ଯିବା কম সে কম 10 রু 12000 ভিতরে 10 রু 12000 ভিতরে বাপ রে বাপ আর মাত্র 8000 টাকা ইতার প্রাইস রহেবা রহেবা आडा दरेन एठन पिनबे बेले আই তা ফির দেখুন মানে উচ্চা রেট রে হ্যাঁ আমকু জুড়া মিলি যাউছে আচ্ছা 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 মানে সেম ডিজাইন মানে প্রায় জায়গার কোয়েশ্চন কি भी पिनबे बहन बहन पिनबे बेले भी हेबा देरे जेठन पिनबे बेले भी हेबा মা মাউসি পিনলে হেবা মা মাউসি পিনলে भी হেবা দেখুন পুরা ম্যাচিং ম্যাচিং নাকি हां पूरा मैचिंग আচ্ছা দেখুন 8000 টাকা এটা মাত্র 8000 8000 টাকা চলো ঠিক আছে দেখমা আর কিছু কালেকশন দেখুন এই ভ্যারাইটি দেখুন
8700 8700 বাপরে ধড়ি কাম দেখুন কেতে ক্লিয়ার শাড়ির কোয়ালিটি দেখুন তারপরে ফির তার প্রাইস মানে भी দেখবি নানি এটা তো পুরো ফুলি লোডেড মিলন শাড়ি पूरा আর দেখুন তার সঙ্গে ফির ব্লাউজ পিস वाह দেখুন পুরা পুরি গজব हो गया হ্যাঁ মিলন শাড়ির ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিস হুম আর তারপরে এটার প্রাইস হলো 8700 8700 হ্যাঁ আচ্ছা দেখুন পুরা এন্তা লাগুছি পুরা ডিজিটাল ওয়ার্ক হইছে পুরা এন্তা কাণ কহেমি দেখুন পুরা ক্লিয়ার কাম আউ भी बहुत सारा कलेक्शन আছে कलेक्शन तो बहुत सारा अच्छे देखामी बोले तो वीडियो पूरा राती ही जवा वाला लागसे मते मोर मन भी नाही भरे वैरायटी देखावा लगे मोबाइल थी जुए लगी जुआ तारपरे कॉटन पैटर्न भी केतेरा कलेक्शन देखि दमा देखुन हां लाइट कलर ऊपरे हां देखुन 6200 6200 खुली दमा अब टाइम भी नाही न बेसी দেখুন কাস্টমার মানে পৌঁছি বসলে না बसले न আর দেখুন আরে বাপ রে এটা পুরা কটন পাটো है नहीं कॉटन पाटो आइरे घरे भी वास ही पारबा ওয়াশ হই পারবা कॉटन पाटो है कहि गले बहुत जन भाबसन कि এটা ড্রাইভার সেবা কিন্তু এটা ড্রাইভার নয় ঘরে ইজিলি ওয়াশ করি পারবে হেই ঝঞ্ঝট লাগি পাটো ঘিনবা লাগি কেতে লোক হদিরিসন এটা 6400 6400 বঢ়িয়া আর এটা দেখুন সবু কটন পাটো কালেকশন কটন পাটল 6200 6200 দেখুন এ দেখুন 6000 6000 হ্যাঁ बढ़िया দেখুন ये देखुन पूरा गजब शाइनिंग कलेक्शन 6200 আচ্ছা তাজমহল উপরে আছে ताजमहल ऊपर 6800 6800 6800 अच्छा বহুত সারা কালেকশন আছে এরকম কটন পাটর কালেকশন भी ইয়াডে লাগিছে तार बाद याडे देखुन सब खुदान लेखे बाहरुची खुदा এটা দেখুন 7300 7300 হ্যাঁ अच्छा আর দেখ আরে বাহ দেখুন তারপরে এটা দেখুন গোটে হুম 8500 রে ব্লাউজ পিস ডিজাইন কটন পাটল বাপ রে ফুল অ্যাট্রাকটিভ কালেকশন দেখুন দেখুন কেনটা দিসুছে দেখুন শাড়ি দেখুন বাপ রে ব্লাউজ পিস রে ডিজাইন भी रहबा ডিজাইন রয়েছে নি 8500 এটা 8500 8500 দেখুন पूरा पूरा एंता हिसाबे এটা ওটা দেখুন का कहमी जी कलेक्शन हेइचे आ देखुन এটা ওটা हां 7800 7800 बहुत छोट छोट माछ 7800 ব্লাউজ পিস ডিজাইন डिजाइन আদে আদে ব্লাউজ পিস দেখুন दूरु देखले पाटो लेखे ही लागुची পাটো পুরা পাটর শাইনিং আইবা लेकिन पूरा এটা কটন পাটো है कॉटन और पाटो हाँ, घरे इजिली वॉश करि पारबे अच्छा देखुन आराम से वॉश करबे ए देखुन कलेक्शन এটা भी 8500 8500 500 আর এটার भी ব্লাউজ পিস রে ডিজাইন আসবা आसवा আসবা দেখুন আঁচলটা দেখুন কেনটা আছে हम्म আর শাড়ির বুনাটা भी কেতে ক্লারিটি আছে আর ব্লাউজ পিস রে দেখুন কেনটা ডিজাইন আছে এটা ये है असली क्वालिटी का पहचान बढ़िया আর মাত্র 8500 8500 बढ़िया তারপরে দেখুন আমার থান কালেকশন भी बहुत सारा আসি এইছে দেখুন এটা পুরো ছপি বাটা আছে থান কালেকশন দেখুন থান কালেকশন রে খালি কিতিটা ভ্যারাইটি দেখি দমা चलो দেখুন দেখুন এটা সব থান কালেকশন এটা নেই সব থান কালেকশন 3000 আরে বাপ রে ইথরা গুটে চোড়া নোয়া পেটেন্টে গুটে বড় অ্যাডভান্স ওয়ার্ক কালেকশন আনিছেন হ্যাঁ 3800 3800 আইরা দেখুন 3200 3200 দেখুন দেখুন ସବୁଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିଯିବା সৌথি ব্লাউজ পিস আসবা ହଁ बढ़िया এটা ଗୋଟେ 2700 2700 শাড়ি লাইট কলর উপরে এ দেখুন লাইট কালার কালেকশন 2700 তারপরে টাকা দেখুন এটা আমার হুম পিঙ্ক কলর রে যেন কোহু ये हां বাকি ইতরা ଟିକେ ডিজাইন আর ଟିକେ অপডেট ହେଇଯାଇଛି हां हां আর ଟିକେ ଅଲଗା ডিজাইন ହେଇଯାଇଛି अच्छा ଏଇଟା ବି ମାତ୍ର 3200 3200 3200 আর এটা ବି যে যদি কহবে কি हमको মানে গ্রুপ লাগি দরকার তো আমি এটা अवेलेबल করি পারমু जुगे पारबे যোগাই পারমু ठीक পুরা बढ़िया लगला ई कलेक्शन बहुत दिन बाद आसी टिके चेंज हिचे अपग्रेड আর हिचे ଟିକେ বড়িয়া ডিজাইন बढ़िया डिजाइन हिचे তারপরে আমার থান শাড়ির কালেকশন তো দেখলে দেখুন এটা ଗୋଟେ পুরো নয়া ডিজাইনটি আছে দেখুন দেখি এটা না দেখি দেখুন থান শাড়িটা হ্যাঁ দেখুন কেনটা আছে শাড়িটা बढ़िया बढ़िया देखुन थान साड़ी रो लेटेस्ट कलेक्शन देखुन देखि पारुचन बॉडी साइडटा देखि दमा বডি সেটটা पूरा फाइन सूता कलेक्शन সুতা पूरा फाइन सूता कलेक्शन আর মাত্র 3000 3000 মাত্র 3000 দেখুন ई साड़ी যদি আপন মান নেবে 3000 टंका आपनको पड़बा আর ଗୋଟେ শাড়ি केनडा এটা কটন পাটো নাই নাই পিওর সুতা পিওর সুতা পিওর সুতা দেখুন এটা মানে আমি জানিଥିବେ রেট মানে
দেখুন প্রিভিয়াস ভিডিও রে এটা দেখাইতলা 8200 ଥିଲା এটা ରେଟ୍ ତ ମୋର ଶୋ ନାଇଁ ନ ହଁ ଯେନ୍ ମାନେ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡିଓ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ସବୁ ଭିଡିଓ ଯେନ୍ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣି ପାରବେ ଶାଢୀରେ କେନ୍ତା ରେଟ୍ ମାନେ କମିଛି କହି କରି ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ କଲର ଉପରେ ମେହେନ୍ଦି ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି ଟିକେ ଡିପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟାଇପ ର ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଥିଲା 8200 ଥିଲା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଇହାଦେ ଅଛି 7600 ବାପ ରେ ବାପ ହଁ ମାନେ କମି নাই ଆଚ୍ଛା ଏ ବଢି নাই ହଁ। କମି ଯାଇଛି ବେଲେ ତାର ହପ୍ତା ଫେର କମବା ଆମେ ପୁରା ଜେନ୍ୟୁନଲି हाँ। ଯଦି ବୁନକର ଆମକୁ ରେଟ୍ କମ ରେ ଦେଲା हाँ। ତ ଆମେ କଷ୍ଟମର के भी सेटा ही प्रोवाइड करमु चलो बहुत बहुत धन्यवाद देखुन कलेक्शन पूरा इथि भी दाम गिरी छे पूरा। अच्छा तारपरे हमर कलेक्शन माने तो बहुत सारा আছে जेन माने घर के आसुन विजिट करूं आउ बहुत माने गुटे माने हमको सब वाला फोन रे कॉल आसु छे कि मैडम अग्रसन भवन रो घरे जेन आपनकर दुकानटा थिला सेटा बंद हे गला के बहुत जन कहउछन एछनी तक भी हमर पाखे कॉल आसु छे न बेले आपन माने हमन जे नंबर शो होउची तीनटा नंबर से नंबर रे कॉल करूं जेन गोदामटा थिला अग्रसन भवन रे सेही गोदामटा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रो से गली रे खेतराजपुर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अग्रसन भवन सेही गली रे सेही गोदामटा अच्छे आ जेंता थिला प्रीवियस टाइम रे जेंता थिला पूरा सेंता सही वैरायटी सही कलेक्शन सही सब जिनिस अछि खाली आपण माने हमको डायरेक्ट कॉल करून काहरी कथा नै सुनन कि अग्रसन भवन रे बंद हिगला न कहि अच्छा अच्छा निखिल तोमर गुटे बाइटे हो हमर ऑडियंस कर लागि ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ କଲେକ୍ସନ ତାପରେ ରେଟ୍ ତ ଦେଖିଦେଲେ ପୁରା କମ ନ ଆଉ କମି ଆଉ बेले देखो एटा बियागरिया लागि तो पूरा कलेक्शन बहुत भरी जाई छे आउ अपन माने रेट माने भी तो देखले केतना रेट माने तो अपन माने आसुन आउ 10 तारीख फरवरी 10 तारीख तो ई माने कम रेट रो जे नछे साड़ी हमर कलेक्शन माने फायदा उठुन जल्दी अच्छा 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 निश्चित तोमर आडू फेर गुटे बाइटे हो हमर तो सब जाने जान पूरा होलसेल प्राइस আছে तो जल्दी जल्दी आसुन आ हमर जेन होलसेल प्राइस जेन चीप प्राइस रे अपन पाउचन जल्दी जल्दी लोन बियागरिया सीजन तो चालू छे आ आसुन जल्दी जल्दी नहीं जाउन जे फिर हम कलेक्शन नुआ कलेक्शन फिर फिर अपन को देखामु नुआ चलो ठीक फिर काम करी ना देखामु नुआ कलेक्शन ठीक तो वीडियो के एंड करमा और विदा नमा 1 2 3 जोहार